кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ниҳоди ваколатдор ва идоракунандаи соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар мамлакат маҳсуб меёбад. соли 2024 бо як қатор рӯйдоду навгонӣ ва дастоварду музаффариятҳои шоиста дар саҳафоти таърихи варзиши миллат ҷойи алоҳидаи худро дошт ки мо фишурдаи натоиҷи шоёни онро манзури шумо менамоем. дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии соли сипаришуда дар самти рушди тарбияи ҷисмонӣ ва оммавигардонии варзиш 39161 чорабинӣ бо иштироки 3,800,455 нафар доир гашт. машқҳои пагоҳирӯзӣ мунтазам дар манотиқи мамлакат баргузор шуданд ки фарогирии 449249 нафарро дар пай дошт. дар қаламрави ҷумҳурӣ роҳгардӣ бо ҳаракатҳои махсуси самардиҳанда 4296 маротиба ба қайд гирифта шуд ки дар маҷмӯъ 446214 нафар мардону бонувон иштирок намуданд. соли 2024 3621 мусобиқаи гӯштини миллӣ бо усули деҳа ба деҳа гузаронида шуд ки 149323 нафар мухлиси варзиши суннатиро ба ҳам овард. мусобиқаи варзиши волейболи деҳа ба деҳа низ ба ҳукми анъана даромада баргузории 3941 чорабинӣ дар ин самт ба қайд гирифта шуд. мусобиқаи футболи худ байни кормандони ташкилоту идораҳо 1760 дафъа доир гардид ки иштирокчиёни онҳо 3121 нафарро ташкил менамояд. баргузории мусобиқоти варзишҳои зеҳнӣ шашкаю шоҳмон низ миёни кормандони ташкилоту идораҳо ҳамбора баргузор гардида 1649 чорабинӣ дар соли 2024 гузаронида шуд. таблиғи футбол дар деҳот омили муҳими рушди он дар ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад ки дар соли гузашта 4174 мусобиқот дар аксари деҳаҳои манотиқи кишвар баргузор шуданд. мусобиқаи тенниси рӯи миз ҳам алоқамандони зиёди худро дорад ки дар як сол миёни кормандони ташкилоту идораҳо 1699 чорабинӣ доир гардид. ҳамчунин баргузории 1938 мусобиқот оид ба волейбол дар миёни табақаҳои гуногуни ҷомеа ба қайд гирифта шуд. соли 2024 дар саросари кишвар 4441 чорабинии оммавӣ варзишӣ ва солимгардонӣ бахшида ба таҷлил намудани ҷашнҳои умумии миллӣ рӯи даст гирифта шуданд ки 1,534,535 нафар иштирокчӣ номнавис шуд. шумораи умумии чорабиниҳои бо тантанаи гӯштини миллӣ бахшида ба истиқболи наврӯзи байналмилалӣ 155 ададро ташкил менамуд ки миллионҳо нафар алоқамандони варзиши аҷдодиро фарогир буд. 623 чорабинии оммавӣ варзишӣ ва солимгардонӣ байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар таътили зимистона ва тобистона бо иштироки 29064 нафар гузаронида шуд ки ин омил дар ҳавасманд намудани насли фардои кишвар ба тарбияи ҷисмонӣ заминаи мусоидро фароҳам меоварад. баргузории 2249 чорабинии оммавӣ варзишӣ ва солимгардонӣ дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон, коллеҷи тарбияи ҷисмонӣ, мактаб ва муассисаҳои ҷумҳуриявӣ бахшида ба таҷлил намудани ҷашнҳои умумимиллӣ идомаи мантиқии амалисозии сиёсати варзиши кишвар маҳсуб меёбад ки дар онҳо 909951 нафар иштирокчӣ ба қайд гирифта шуд. дар давоми соли 2024 141 адад иншооти варзишӣ бо маблағгузории 80,163,691 сомонӣ бунёд ёфт ки аз ин 28,709,691 сомонӣ аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ва 51,454,000 сомонӣ аз ҳисоби соҳибкорону шахсони сақоватпеша мебошад. تعداد عمومی چورابینی‌ها در سمت تربیت جسمانی و عمومی‌گردانی ورزش سال 2023 38734 سال 2024 39161 تفاوت 427 عدد. شماره عمومی انشاءات ورزشی سال 2023 10885 سال 2024 11026 فرق 141 عدد.
شماره عمومی مؤسسه های ورزشی سال 2023 129، سال 2024 133 عدد، فرق 4 عدد. شماره عمومی مشورزان سال 2023 109765، سال 2024 115260 نفر، تفاوت 5495 نفر. شماره مسابقه های جمهوریوی و چمپیونات ها در جمهوری تاجیکستان در سال 2023 118، سال 2024 145، فرق 27 عدد. مدال های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در چهاربینی های سطح بین المللی سال 2023 361، سال 2024 448 عدد، تفاوت 87 عدد. اشتراک ورزشکاران تاجیک در چهاربینی های سطح بین المللی بیرون از کشور از جمله بازی های المپی، چمپیونات های جهان، چمپیونات های آسیا، جام آسیا، جام جهان و مسابقه های مختلف بین المللی سال 2023 67، سال 2024 82 عدد، تفاوت 15 عدد. شماره مسابقه های جمهوریوی و چمپیونات ها در جمهوری تاجیکستان سال 2023 118 عدد، سال 2024 145، فرق 27 عدد. اینچنین سال 2024 ورزشکاران ما توانستند که با یک قطار دستاوردهای نایل شوند که در تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان به سابقه و بار اول عنوان می شوند. بار اول چمپیونات جهان عاید به جودو میان جوانان در تاجیکستان دایر شد که در آن ورزشکاران 63 دولت دنیا اشتراک نمودند. پهلوانان ما صاحب یک مدال نقره و یک برنجی گردیدند. بار اول در کشور مسابقه با نفوذ بین المللی گرند اسلم دوشنبه 2024 با اشتراک 446 نفر ورزشکار از 65 دولت جهان برگزار گردید که منتخب تاجیکستان با 7 مدال از جمله 1 طلا، 3 نقره و 3 برنجی در زینه پنجم جای گرفت. باری نخست ورزشکاران ما در تاریخ صاحب استقلالی کشور از روی نمود فوتزال به مرحله نیمه نهایی چمپیونات آسیا راه یافته دریافت راحت جهت اشتراک در چمپیونات جهان عاید به فوتزال را پیدا نمودند. باری اول در تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان محبوب فوتزالبازان تاجیک در چمپیونات جهان اشتراک کرده هنرنمایی خوب نشان دادند. باری اول 6 نفر ورزشکار تاجیک از رشته جودو راحت بازی های تابستانه المپی پاریس 2024 را صاحب گردیدند که این در تاریخ جودوی ورزش کشور بی‌نظیر محسوب می‌یابد. باری اول در کشور چمپیونات جهان عاید به گشتنگیری با اشتراک خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و ورزشکاران از 62 دولت جهان برگزار گردید که این رویداد در تاریخ ورزش کشورمان صحفات نو را باز نمود. بار نخست در تاریخ کشور چمپیونات جهان عاید به ورزش سیاحی برگزار گردید. موزنان نورس تاجیک بار نخست در چمپیونات آسیا شرکت کرده با خزینه ورزش کشور 11 مدال از جمله 4 طلا، 1 نقره و 6 برنجی را وارد ساختند. بار نخست موزنان با مهارت تاجیک در چمپیونات آسیا عاید به باکس بین کلانسالان شرکت کرده با خزینه ورزش کشور 5 مدال از جمله 1 طلا، 1 نقره و 3 برنجی را وارد نمودند. ورزشکاران ما از بازی‌های تابستانه المپی پاریس 2024 3 مدال برنجی را به خزینه ورزش کشور وارد نمودند که این در تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان بار اول عنوان می شود. بار نخست اعضای دسته منتخب بانوان تاجیکستان عاید به والیبال برای گرفتن راحت جهت اشتراک در چمپیونات آسیا را پیدا نمودند. چون این نوگانی، تحولات، دگرگونی و پیشرفت و غمگساری و دلسوزی پیوسته سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تأمین امکانیت‌های مساعد و دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مسئولیت، صداقت و صمیمیت مسئولین و ورزشکاران را بیشتر نموده امیدواری‌ها را بهر فردای مظفریت و پرافشانی پرچم دولت عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه جهانی
بیشتر می نماید.